सो एटा हमर गला कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स যদি অলগা বইরে আହୁରି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଥିବ ବୁଝିଲ ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ତମେ ପଢିଲେ ଆରାମ ସେ ବୁଝିପାରିବ। ତାପରେ ତମର ଦେଖ ଗୋଟେ ଅଛି ସ୍କୋପ ଅଫ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ସ୍କୋପ ଭିତରେ ତମର ଦେଖ ସିମିଲାରଲି ଫିଚର ଅଫ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଇନ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଡାଟା ରେ ତମର ଅଛି କଲେକ୍ସନ ଅଫ ଡାଟା ଆମେ ଜାଣିଛୁ କଲେକ୍ସନ ଅଫ ଡାଟା କଣ ଆମେ ପଢିନୁ कलेक्शन ऑफ डाटा डाटा कलेक्शन करवा से मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को जाइए डाटा आनिबे कलेक्शन ऑफ डाटा से जिबे जाइए जंगल को जाई गणिबे केते गुडी शाल गछ अछि कलेक्शन ऑफ डाटा कस्तूरी जिबे गणिबे गाईर केतरा गुड दैट इज द कलेक्शन ऑफ डाटा एबे प्रियदर्शन जिबे कोन करिवे पिकनिक को केतना पिला जिया पई आछंदी दैट इज आल्सो कलेक्शन ऑफ डाटा से जिबे गणिबे पिकनिक रे जेतना पिला आछले जेतना उलेइले कि नाही दैट इज द कलेक्शन ऑफ डाटा देन Apun, Sipun, Sipun, कान्हा जिबे से गणिबे कोन से गणिबे आज हमको मिलले केते मन रुटी देइची गाड़ी तो डेटा कलेक्शन ऑफ डाटा हां कि नहीं से कोन कैलकुलेट करिवे म आज केते समय सोइली गाड़ी तो कलेक्शन ऑफ डाटा हां कि नहीं अंशमान कहिबे मो यूपीएससी लेके प्रिपेयर होबे मते केते घंटा परिश्रम करिया पई पड़िबो काउंट करले दैट इज द कलेक्शन ऑफ डाटा हां कि नहीं कहा पर डाटा कलेक्शन करिवे प्रीवियसली जो माने यूपीएससी पाई चंती किंबा यूट्यूब रु कोन सजेशन देबे केते घंटा पढिबा आवश्यक को स्टडी पढिबा आवश्यक दैट इज आल्सो डाटा ना स्टिल सब टाइम जिंस अछि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एनालिसिस ऑफ डाटा इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा जोटा कि हमें एनालिसिस केतला करबा इंटरप्रेट करबा बा डाटा कलेक्शन करले देखो टेबुलर किंबा हिस्टोग्राम किंबा ग्राफ फॉर्म रे किंबा सिंपल बार डायग्राम मल्टीपल बार डायग्राम पाई चार्ट दिस टाइप्स ऑफ डायग्राम रे हमें ताको रिप्रेजेंट करबा रिप्रेजेंट कर साला परे मीन मीडियन मोड बाहर करबा मीन मीडियन मोड होय कोन एनालिसिस ऑफ डाटा मीन मीडियन मोड बाहर करबा देन हमर ऑब्जेक्टिव फुल करबा से सब जिंस तमरे हां हेटेरोजेनस डाटा एंड होमोजेनस डाटा मेनली हम जे कहबा all economics not only economics but also all the factors say data two types ଗୋଟେ homogeneous ଗୋଟେ heterogeneous only data no goods be two types homogeneous means all quantity and quality same थिबो like एबे टमाटो क्षेत्र देखबा गुड्स क्षेत्र देखबा ଗୋଟେ द्रव्य क्षेत्र देखबा बिलाती ए पांच जण जाक छत्र बजार बसे के बिलाती बिकुछन आमे कहबा होमोजेनस बिलाती माने कोन सब बिलाती पाखरे थिबा समस्तंकर बिलाती साइज कलर क्वालिटी क्वांटिटी सेम हो होमोजेनस समस्त समान प्रकार बिलाती अछि बुझिलो हेटेरोजेनस माने कोन का पाखरे धोला का पाखरे नाली का पाखरे जो टेप लगी जाइथिबो डिफरेंट टाइप मींस क्वालिटी एंड क्वांटिटी डिफर करिवो बुझिलो अब ये होमोजेनस हेटेरोजेनस अनुसार से गुड्स रो प्राइस डिसाइड हो नै कि होमोजेनस गुड्स थिबो मींस सिंगल प्राइस हो समस्त पाखरे सेम क्वालिटी सेम क्वांटिटी रो टमाटो अछि समस्त सेम प्राइस चार्ज करिवि जे अधिक प्राइस धर कस्तूरी कहबे मोर लाभ होबा अधिक प्राइस चार्ज कर देबी काना बिक्री होबनी के आसीबनी काहे के आसीबनी ताको सेम क्वालिटी रो अछि काहे ताको भाग अधिक जिंस नै नेबे तमे नबो कि के नेबे सो ताको लॉस हो बुझलो किंतु से कोन करि परिबे ना टिके प्राइस कमे दे परिबे से प्राइस कमे दे माने बाध्य प्राइस कमे दे दैट इज द प्राइस वार सब जिंस हम पडिबा कोटा हेले कोटा हबो सब जिंस सेकंड ईयर अछि डाटा रे सिमिलरली लिमा करले गोटे प्रकार डाटा कलेक्शन करले अमीषा गले सेम डाटा कस्तूरी गले सेम डाटा प्रियदर्शनी गले सेम डाटा मिस सुमन गले सेम डाटा होमोजेनस डाटा किंतु अंशमान गले तांको पाखो डाटा कलेक्शन करिया पई तांको सांग माने कहउजंती से मद पियंती ना किंतु तले सही कथा ए कान्हा पचारिले तांको सांग माने कहउजंती परा घोड़ा मदुआ मींस हेटेरोजेनस डाटा टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा हां कि नहीं कान्हा गले तांको पचारले तमे कोन हबो बा कोन होआ पई तमे फ्यूचर रे चाहउछो से करले लेक्चर किंतु कान्हा जाई पचारिले फर्स्ट अंशमान पचारथिले तो
ତାପରେ ଯାଇ କାହ୍ନା ପଚାରିଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଡକ୍ଟର। ହେଟରୋଜେନସ୍ ଡାଟା, ହଁ କି ନାଇଁ? ଡାଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ମିଳୁଛି। सो होमोजेनस मीन्स सेम टाइप, हेटेरोजेनस मीन्स डिफरेंट टाइप्स। बुझल? आम तो गुड्स क्षेत्र में यूज करि परिबा, डाटा क्षेत्र में यूज करि परिबा, सर्विस क्षेत्र में यूज करि परिबा। सर्विस क्षेत्र केमति यूज करिया कहला? तमे डॉक्टर मान अछंती गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तमे जीव तांको पाखु, से तुमको सर्विस देबे। सेही डॉक्टर क्लिनिक रो देखुथिबे, तमे तांको पाखु जीव, से तुमको सर्विस देबे। सेठी बुझि जीव हेटेरोजेनस जिंस राख, हां कि नहीं? तमे जेतले जीव गवर्नमेंट हॉस्पिटल, से तुमको को वाला ट्रीटमेंट देबे। तमे जेतले तांको प्राइवेट क्लिनिक जीव, तुमको को वाला ट्रीटमेंट देबे, हां कि नहीं? डिफरेंट देबे ना सेम तुमको रहइबो? डिफरेंट। गवर्नमेंट तुमको गोटे मिनिट देखिबा भी कष्ट, प्राइवेट तुमको 10 मिनिट देखिबे, हां कि नहीं? कहीं प्राइवेट को तुम रोग बढ़ियो ना। देखियो कहीं तो बहुत कसम अटेंशन कहीं तो मुझे वार कहले नहीं हेटेरोजेनस अटेंशन ले हेटेरोजेनिटी हेटेरोजेनिटी बढ़िया आसला बुझल। सो जानि पारलो तमे ई वार्ड टा कोड पाइलो होमोजेनस हेटेरोजेनस एग्रीड थिला पाइयो एग्रीड पढो पढिले हां पढिले पाइबो न पढले कोड पाइबो देखो से पढिले पई डाटा पाइले जे पढिबो से डाटा पाइबो दैट इज होमोजेनस। तमे तो डिफरेंट डिफरेंट बुक रखिथिबो कौन सी बुक रे से डाटा नथिबो बस ए वार्ड नथिबो हेटेरोजेनस हां कि नहीं? समस्त पाखरे अछि पिके मानसी होमोजेनस का पाखरे ब्यूरो का पाखरे आरके लेखी हेटेरोजेनस हां कि नहीं? से कहलेनी सर आ पार्टी करथि पिटी देबी धरि दी तरह मत करी ମାନେ ଥରେ ଫାଷ୍ଟ ଏମିତି ଖାଲି କରିଥିଲି ମୁଁ ଆଜି ଯେମିତି ଦୃଷ୍ଟି ନଦେଲି ଏଥର ପୁରା ଏମିତି କରିଥିଲି ମାନେ ସାର୍ ଏଥର ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ 5-10 ମିନିଟ ଅଛି ଯଦି ନ ଛାଡିବେ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ବା ତାଙ୍କ ଖାତା ବି ଖୋଲିନାହାନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ଖାତା ବି ଖୋଲିନାହାନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ओके ଏବେ ଦେଖ ସ୍କୋପ ଅଫ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ସ୍କୋପ अच्छे देखो तुम जब सेकंड पॉइंट देखो सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स सेटा टिके इंपोर्टेंट रोल प्ले करे तार दीटा पार्ट अछि स्टैटिस्टिकल मेथड एंड अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिकल मेथड मींस नहीं कि देखो पाइलो केते पेज मु कहि दोची 189 पेज स्टैटिस्टिकल मेथड माने होची हम जो मीन ले जो मेथड टा जो एटी उडे लिखि दिउ मेथड समेशन ऑफ एफडी समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n किंबा समेशन ऑफ एफडी डिवाइडेड बाय n समेशन ऑफ एफडी डैश डिवाइडेड बाय n प्लस a एटा सब कोन मेथड स्टैटिस्टिकल मेथड तो हमें पढ़िबा मीन मीडियन मोड रो डिफरेंट मेथड अछि बट तार आउट ऑफ सेकंड पार्ट अछि अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स जोटा तमन ना ये सब बहुत तमर अरिथमेटिक स्टैटिस्टिक्स बुझला आउट अछि अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स अप्लाइड तमन ना अप्लाइड हम प्लस 3 रे पढ़िबो अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स पढ़िया ପାଇଁ ତମକୁ କଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ନା मैथमेटिकल नॉलेज ରହିବା ଦରକାର प्लस प्रोबेबिलिटी ର ଟିକେ नॉलेज ରହିବା ନହେଲେ ଜିନିଷ अप्लाई କରି हबना ବୁଝିଲ अप्लाई କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ एक्सटर्नल सोर्सेस বা एक्सटर्नल नॉलेज सेकेंड ईयर जो मैथ पेपर किछि नै सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स रे मैथ बोली एम अक्षर नाही था बुझिलो सेकेंड ईयर सब थ्योरी माइक्रो माइक्रो विदाको थ्योरी बुझिलो थ्योरी मींस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन अच्छा लाभ किछि देखो अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स यही देछि डिस्क्रिप्टिव देछि साइंटिफिक अछि देन तापर लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स सब जिंस रे कितना कि लिमिटेशंस अछि लिमिटेशंस माने कोन लिमिटेशंस को हमें आउ बा किछि कहि परिबा एक्सेप्शंस तब हमें ओडिया रे कहबा कोन सीमाबद्धता व्यतिक्रम व्यतिक्रम वाला सुनिथिबो लिमा सब बेले थाली रे सॉरी लिमा सब बेले भात खाନ୍ତି आज किंतु से चूड़ा खाउचंती सो आज दिन होची व्यतिक्रम सब बेले भात खाନ୍ତି आज चूड़ा खाउचंती आज दिन व्यतिक्रम ता माने से चूड़ा खाया पछे किछि कारण अछि कारणटा हो ताको जर होछि से कारणटा मो बाहर सेटा हो लिमिटेशंस लिमिटेशन ले कोन लेखा दिबो जर होइतिबा समय रे लिमा चूड़ा खाउछ सरला एटा लिमिटेशन हा कि नहीं कारण तमे सब समय रे गुटे लॉ को एप्लीकेबल होबा तमे देखि परिबो नाही तमे लॉ ऑफ डिमांड रे आमे पढिबा प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड भितर नेगेटिव रिलेशन अछि किंतु सब बेले सेटा सब बेले नो काहे कि
ସବୁବେଳେ ନୁହଁ, କାହିଁ ଜାଣିଛ? ଜାଣିନ? ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀରେ ଡ୍ରେସ୍ ତମେ କିଣିବ, ହଁ କି ନାଇଁ? ସେଟା ବି ଯୋଉମାନେ ଦୋକାନୀ ମାନେ ସେମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ହଁ କି ନାଇଁ? ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତା ପ୍ରାଇସ୍ ଟିକେ ବଢେଇକି ତମକୁ କୁହନ୍ତି, ନୁହଁ କି? ତାପରେ ବି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଇଏ ତାଙ୍କ ଘରେ କାନ୍ଦିଲେ ଯେ ମତେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଦବ। ଜାଣିଛନ୍ତି କଣ ପ୍ରାଇସ୍ ବଢିଛି, ତଥାପି ସେ ଅ, ଅଳି କଲେ କିମ୍ବା କଣ କୁହ ଯୁକ୍ତି କଲେ whatever may be, ମାନେ ମତେ ଦରକାର ଏଇ ଜିନିଷଟା, ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରାଇସ୍ ବଢିଛି, ତଥାପି ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଦେବେ, କାହିଁକି କହିଲେ? ସେ ବଡ ଝିଅ, ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ, ହଁ କି ନାଇଁ? ସେଠି ସେ ଯିଏ ବି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ଦିଅନ୍ତୁ, ଡ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ବଢିଛି ତାପରେ ବି ଆମେ ଆଣିଲୁ। ସିମିଲାରଲି ବୁଧବାର ଅଛି, ଆଉ କେହି ବାର ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଖାଆନ୍ତି, ଓନ୍ଲି ବୁଧବାର ଟା ଖାଆନ୍ତି। ଚିକେନ ରେଟ୍ ଯେତେ ବଢିଥାଉ ପଛେ ସେ ଖାଇବେ, ଇଚ୍ଛା ହେଇଛି। ତମେ ଖାଅନି ବା, ତମେ ବା ନନଭେଜ ଖାଅନି। ଓକେ ଠିକ ଅଛି, କସ୍ତୁରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସ, ଏବେ ସେ ଯାହାହେଲେ ବି ଖାଇବେ। ସୋ ଏଠି ଟେଷ୍ଟ ମେଟର କଲା ଆଜ କମ୍ପେୟାର ଟୁ ପ୍ରାଇସ୍। ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୋସିଆଲ କଷ୍ଟମ ବେଶୀ ଏଫେକ୍ଟ ପକେଇଲା ଆଜ କମ୍ପେୟାର ଟୁ ପ୍ରାଇସ୍। କାହ୍ନାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ପପୁଲେସନ ଏଫେକ୍ଟ କଲା ଆଜ କମ୍ପେୟାର ଟୁ ପ୍ରାଇସ୍। ଅଂଶ ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହ୍ୟାବିଟ ଏଫେକ୍ଟ ପକେଇଲା ଆଜ କମ୍ପେୟାର ଟୁ ପ୍ରାଇସ୍। ତାଙ୍କର ଡେଲି ହ୍ୟାବିଟ ଅଛି, ଯଦି ରାତିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକ୍ ନ ନେବେ ତାଙ୍କ ନିଦ ହବନି। ପ୍ରାଇସ୍ ଯେତେ ବଢିଯାଉ ସେ ନେବେ। ସୋ ଏଠି ପ୍ରାଇସ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଡିମାଣ୍ଡ ନେଗେଟିଭ ରିଲେସନ ହବ ନାହିଁ। ପ୍ରାଇସ୍ ବଢିଲେ ବି ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ବଢିବ, କାହିଁକି? ହ୍ୟାବିଟ, ହ୍ୟାବିଟ, ହଁ କି ନାଇଁ? ଆମେ ଯଦି ସୋ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ଲିମିଟେସନ ଅଛି। ତେବେ ଲିମିଟେସନ ବିଷୟରେ ତମେ ଟିକେ ପଢିଦବ, ସବୁ ଅଛି, ଆଭରେଜ ଅଛି, ଏଇଠି ପଢିଲେ କି ହୋମୋଜେନିଟି ଟା 190 ପେଜ ଅଛି। inadequacy, usefulness, ତାପରେ ଆସିଲା functions of statistics। ଦେଖ ଫଙ୍କସନ ଅଫ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାହା ପଢା ହଉଛି ଏଟା ମୁଁ ତମକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଢେଇବା କଥା ନୁହେଁ, କାରଣ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖ ମୁଁ ତମକୁ ଅନଲି ଡାଟାର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ପଢେଇ, ଡାଟା କଲେକ୍ସନ। ସେଇ ଡାଟା କଲେକ୍ସନ ଭିତରେ ତମେ ଏଇ ଫିଚର ଅଫ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ତମକୁ ଆଉ ପଢେଇବା ପାଇଁ ପଡିବନି, କାରଣ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି କହିଛି। କଲେକ୍ସନ ଡାଟା କଣ କହିଛି, ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଅଫ ଡାଟା ତମକୁ ଯେତେ ଟେବୁଲ କରିକି ବି କହିଛି କେମିତି ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିବା। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଅଫ ଡାଟା ବି ସେମ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା। Analysis ଟା mean median mode ପଢିଲା ପରେ ତମେ ଜାଣିଯିବ। ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ମିନ୍ସ ତର ବାହାର କରିବା ଫର୍ମୁଲା ୟୁଜ କରିକି, ସରିଲା। ସୋ ମୁଁ ତମକୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ପଢେଇ ସାରିଲା ପରେ ଜାଣିଛ କଣ ପିଠିରେ ଏମିତି ଆବାଜ ହବ, ପାଣି ଟିକେ ଦେଲ। ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ଫଙ୍କସନ୍ସ ଅଫ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ। ଫଙ୍କସନ ମାନେ କଣ ରେ? ଆମେ ଯୋଉ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ପଢୁଛୁ ତାର ୟୁଜ କଣ, ତାର କାମ କଣ, କାହିଁକି ପଢୁଛୁ, ହଁ କି ନାଇଁ? ଆମେ ଯଦି କହିବା ଫଙ୍କସନ ଅଫ ଆୱାର ବ୍ରେନ, କୁହ ତମ ବ୍ରେନ ର ଫଙ୍କସନ କଣ? ଫଙ୍କସନ ଅନ ୟୋର ହ୍ୟାଣ୍ଡ, ତମ ହାତର ଫଙ୍କସନ କଣ? ଫଙ୍କସନ ତମ ବ୍ରେନ ର, ତମ ଆଖିର ଫଙ୍କସନ କଣ? ଆଖିର ଫଙ୍କସନ ଆଉ ଭେରି ଗୁଡ। ଆଉ ଆଉ ତମେ ଯୋଉ କହିଲ ଟିକେ ଶୁଣିବା, କିଛି କିଛି ପିଲା ଜାଣିଛ କି ନାଇଁ ଆଖି ଖୋଲା କରିକି ବି ଶୁଅନ୍ତି, ଜାଣିଛ କି ନାଇଁ? ମୋ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ପିଲା ଦୀପକ ବୋଲି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟେ, ଦୀପକ, ସେ କଣ କରିବ ପୁରା ମାନେ ଆଖି ଖୋଲା କରି ଶୋଇବ। ମୁଁ ତ ତା ପାଖରେ ଶୋଇଛି। ସେ ମେନଲି ମୁଁ ଆମ ଘରେ କମ ରହେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଘରେ ବେଶୀ। ମୋ ଦୀପକ ଘରେ ଯାଇକି ଶୋଇଥିଲି, କଣ ହେଇଛି ମୁଁ ଅନିଦ୍ରା ବେଳକୁ ସେ ହଠାତ୍ ଆଖି ଖୋଲା କରିଦେଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ କନଫ୍ୟୁଜ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଶୋଇଛି ନା ଚାହିଁଛି, ବୁଝିଲ ନା? ସୋ ତମେ ଯୋଉ ସେ ଯୋଉ କହିଲେ ଆଖିର ଫଙ୍କସନ ହଉଛି ଶୋଇବା, ମାନେ ସେ ସମୟରେ ଆଖିଟା ବନ୍ଦ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ତା ପାଖରେ ସେ ଫଙ୍କସନ ଟା ଆପ୍ଲିକେବଲ ନୁହଁ, ହଁ କି ନାଇଁ? ସିମିଲାରଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏମିତି କଲେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ନା କଣ? ସିମିଲାରଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ଯେମିତି ଫଙ୍କସନ ଅଛି, ଆମ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ର ମଧ୍ୟ ଫଙ୍କସନ ଅଛି।
एबे स्टैटिस्टिक्स ऑफ फंक्शन कौन लिखा है पढ़ा फास्ट सिंप्लीफिकेशन प्रत्येक जिनस को सिंप्लीफिकेशन और सिंप्लीफाई रिप्रेजेंटेशन करबा या मैं प्रेजेंट आप देख अभिषा प्रेजेंट अंशुमन वर्षा चंद्रन चंद्रनी मृत्युंजय नरेश निहारिका ईशा पायल राधा प्रियदर्शनी संजीव नेहासिस सुमन सुमन प्रेजेंट नेहासिस बोल जने पिला काई से आपने से पढ़ते क्या असली मतलब चिन्ह रब चिटिंग से भाई बहुत भाई ତାର ପଢିଲା ଇଚ୍ଛା ସିଏ ବଡଟା ହେଲେନି କନସେଣ୍ଟ୍ରେଟ କରିପାରୁଛି ପଢିବା ପାଇଁ ମନ କହୁଛି ପଢିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତମେ ବୁକ୍ ପାଖରେ ବସୁଛ କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ କରିପାରୁନ ଓକେ ମତେ ଏବେ କୁହ କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ କରିପାରୁନାହ କଣ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ମୋବାଇଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି କି ଇଚ୍ଛା ହଉନାହିଁ ओके तुम यदि मोबाइल कौन कर थे देखीदब आउ छाड़ी इच्छा हेनी यहाँ गोटे प्रोब्लेम हाँ कि नहीं समस्त प्रोब्लेम आपको तुम कौन कर मोबाइल जो वंस फास्ट टिके तुम छाड़ीदब आउ से पढ़ा समय मोबाइल रिंग वॉल्यूम नोटिफिकेशन वॉल्यूम पूरा डाउन करदब जमी कॉल आसिले भी शुभ ना फास्ट तुम सेकेंड कर मोबाइल टा पढ़ा समय तुम तुम पेरेंट्स को दे पार बुझल हाँ हॉस्टेल तुम पिला तो तबे तुम अन्य गोटे कौन सेल्फ तुम मोबाइल रखिदेक आसिक निजे पढ़ से फोन बाजी कटि जाओ कि फरक पड़े फोन बाजी कटि जाओ तुम जीव घंटे पर मोबाइल आनी कथा हम बुझल यही मोबाइल पाक निजक अवॉइड कर वंस मोबाइल पाक तुम निजक अवॉइड कर बहुत प्रॉब्लम तुम सॉल्व हो कंसंट्रेशन लेवल बढ़ी तुम पढ़ार टाइम बढ़ी तुम एमती कौन कर हाँ मोबाइल इच्छा हम ना मन रही मोबाइल से कहूँ बर्तमान ये मोबाइल सब बड़ मोबाइल टाक तुम दूर रखीदब इच्छा हेले भी उठिकी जाके आने ना खाऊ कि पाखर रही कौन हाँ इच्छा है टे देखीदबा जो टिके देखीदबा कि मोबाइल नोटिफिकेशन साउंड अच्छी मोबाइल नोटिफिकेशन साउंड अच्छी तुम निजक अति बाध्य करके पढ़ल प्लिंग कि गोटे नोटिफिकेशन तुम से देखला बदले तुम कह मुझे 2 मिनट देखी गोटे मेसेज से 2 मिनट हेनी 15 मिनट हो एगेन तुम निजक फोर्स करने पड़ो टे रखीदे एगेन पढ़ार फोकस करे पुणी करवा बहुत डिफिकल्ट हम बुझल वर्तमान जेनेरेशन से बहुत बड़ प्रॉब्लम सॉल्यूशन कौन हो पार तुम मोबाइल टाक गोटे डिस्टेंस रखिकी वॉल्यूम टाक बहुत कमे दे पार जहाँफल तुम माइंड सहित तुम पढ़ार लिंक रोटा आम कहे कंसंट्रेशन बुझल यहाँ हूँ फास्ट रिजन पढ़ाई मन कहूना कहीं पाखे मोबाइल अच्छी मोबाइल पाख दूर देले साउंड एंड नोटिफिकेशन वॉल्यूम कमे देले ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सेकेंड हूँ कहीं पढ़ाई मन होना मन भलना से मन हो मन भल ना मन होना मन सीना भल थे अटेंशन आसो फोकस आसो मन भल ना एवं एड्रेस करिया मन कहीं भल ना ड्यू टू सम फैमिली प्रॉब्लम्स नहीं कारण एबे तुम फैमिली प्रॉब्लम किसी ना तुम ऊपर किसी बर्डन अच्छी कि किसी बर्डन नहीं तुमको कौन कहते तुम घरे रोजगार करके दे हम कहना सब फैमिली बर्डन किसी ना फ्रेंड मान डिप्रेशन मत लगुनि यही बयस भी किसी थी ए बयस टिके कौन थाए टिके पलि आसे कौन टाइप ऑफ एंजाइटी एंजाइटी माने कौन माने अच्छी कि तुम से एंजाइटी अच्छी कि अच्छी हाँ मार्तु से एंजाइटी अच्छी एंजाइटी बहुत प्रकार एंजाइटी होते पारे ये बयस मेनली देखा जाए कौन अरे समस्त जान सारे तुम जानी पार बुझल मेनली एज पीरियड रे मेनली से एंजाइटी पलि आसे ताको भी तुम वंस सेटा पलि आसला परे निजको कंट्रोल करया बहुत डिफिकल्ट यस यस अच्छी ठीक अच्छी
ठीक है मैम पेरेंट्स ठीक अच्छे କିଛି ଅସୁବିଧା ହଁ ହଁ ସେଇଟା ମତେ କହୁନ ସେଇ ଝଗଡାଟା ଆଜି ତମ ମୁହଁରେ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି ମୁଁ ଖାଲି କହୁନାହିଁ ତମ ମୁହଁ ଟା କାହିଁ ଆଜି ଟିକେ ମତେ ଅଲଗା ଲାଗୁଛି କାଲି ତମର ଝଗଡା ହେଇଯାଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ ତମ ମାଇଣ୍ଡ ର ଏବେ ବି ଚାଲିଛି ଦେଖ ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଦିନ 3 ଘଣ୍ଟା କେବଳ ସେଠି ଦେଇ ଦଉଛ ପଢା କେମିତି ହବ? ମୁଁ ମନା କରୁନି ଟାଇମ ଦିଅନି ମୁଁ ମନା କରୁନି ମୁଁ କହୁନାହିଁ କି ସେଟା ଖରାପ ଜିନିଷ ବୁଝିଲ ମୁଁ କେହି ବେଳେ ବି କହେ ନାହିଁ ଦିସ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଖରାପ ଜିନିଷ ନାଇଁ ବୁଝିଲ କିନ୍ତୁ ତମେ ସେଠି ଟାଇମ ଟା ଟିକେ କମ ଦିଅ ବୁଝିଲ ତମର ଯଦି ତମେ କହୁଛ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ତମର ଅଛି ତ ଠିକ ଅଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବଟ ସେଠି ଟାଇମ ଟା କମ ଦିଅ ବୁଝିଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢିବା ଟାଇମ ନା ସେଟା ତାକୁ ବୁଝେଇବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢିବା ଟାଇମ ତମ ଫୋକସ କରିକି ପଢି ସାରିଲା ପରେ ତମ ତ କଥା ହେବି ଠିକ ଅଛି ପଢିବା ଟାଇମରେ ତମକୁ ଯଦି ନିଦ ଲାଗୁଛି ପଢିବା ଟାଇମରେ ନିଦ ଲାଗୁଛି ତମେ କଲ୍ କରିପାରିବ ନା ଯଦି ରାତିରେ ପାଠ ନାହିଁ ପାଠ ନାହିଁ ଶୁଣ ଯେତେବେଳେ କଥା ହଉଛ ତାଙ୍କ ଆଗରେ କଥା ହବ ଦେଖିବ କହୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତମେ କେତେ ସମୟ କଥା ହେଲ ବୁଝିଲ କଣ କାହା ସହ ତାହେଲେ ସେ କହିବେନି ଓକେ ଏବେ ତମେ ପଢିବା ଟାଇମରେ ତମକୁ ନିଦ ଲାଗୁଛି ହଁ କି ନାଇଁ ତମେ ଯଦି ପଢିବାର ଟିକେ ଟେନସନ ଥିବ କିମ୍ବା ପ୍ରେସର ଥିବ ନିଦ ଆସିବ ନାହିଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ସେକେଣ୍ଡ କଥା ଯଦି ବା ତମକୁ ନିଦ ପଳେଇ ଆସୁଛି ରାତିରେ ତମେ ପଢୁଛ ତମେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିବ ତମେ ଟିକେ ଗରମ ପାଣି କିମ୍ବା କଫି କରିକି ପିଇ ପାରିବ ବୁଝିଲ କଫିରେ କାଫାଇନ ଅଛି ସେଟା ନିଦ ଉଡେଇ ଦବ ହଁ କି ନାଇଁ କିମ୍ବା ତମେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ମୁହଁକୁ ମାରି ହେଇ ପାରିବ ବୁଝିଲ କିମ୍ବା ତମେ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ ତା ପରଦିନ ବି ତମେ ଆଲାରାମ ଦେଇକି ଆଲାରାମ ବନ୍ଦ କରି ଶୋଇପଡଛ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବି ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ଆପ୍ ୟୁଜ କରିବେ ଆଲାରାମ ଆପ୍ ର ତାର ପଜିଟିଭ ନେକ୍ସଟ କଣ ସେ ୱାନ୍ସ ତମେ ଆଲାରାମ ଦେଇଦବ ଯୋଉ ଟାଇମରେ ସେଟ୍ କରିଦବ ସେ ଟାଇମ ଶୁଣାଯିବନି ସେ ଟାଇମ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଟାଇମରେ ଆଲାରାମ ୱାନ୍ସ ବାଜିଲା ତମେ ବନ୍ଦ କଲେ ସେ ବନ୍ଦ ହବନି ଆଉ କେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହବ ସିଏ ତମକୁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦବ ତିନିଟା ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦବ ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରିସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ସେ ବନ୍ଦ ହବ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ସଲ୍ଭ କରିନାହ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସେ ସାଉଣ୍ଡ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢି ବଢି ଚାଲୁଥିବ ସେ ସମୟରେ ନା ତମେ ସୁଇଚ ଅଫ୍ କରିପାରିବ ନା ବନ୍ଦ କରିପାରିବ ନା କଲ୍ ଆସିପାରିବ ସେ ସାଉଣ୍ଡ କୁ କୌଣସି ମତେ ବନ୍ଦ କରିପାରିବ ନାହିଁ ହଁ ଗୋଟେ କାମ କରିପାରିବ ମୋବାଇଲ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାରିବ ବୁଝିଲ ନହେଲେ ତମକୁ ସେ ସାଉଣ୍ଡ ପୁରା ବିକୃତ ମାନେ ଇଏ କରିଦବ ମାଇଣ୍ଡ ର ହଜାର ମାନେ ଇଏ କରିଦବ ଆପ୍ ଟା ଅନଇନଷ୍ଟଲ କରିବା ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ୱାନ୍ସ ସେ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ଭ କଲା ପରେ ଆଉ ନିଦ ଆସିବନି ବୁଝିଲ ହଁ ତମେ ଯଦି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ ନ କରିବ ନାହିଁ ମୁଁ ବା କହୁଛି ତମେ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରୁ ତମେ ସକାଳେ ଉଠି ପାରୁନାହ ଉଠିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିଛି ଯୋଉମାନଙ୍କର ମେଣ୍ଟର ମୁଁ ଅଛି ସେକେଣ୍ଡ ପିଲା ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମେଣ୍ଟର କରୁଛି ମୋ ଗାଇଡାନ୍ସ ଯଦି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରକାର ସବୁ ସଜେସନ ଦେଇଛି ଆଲାରାମ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଆପ୍ ଟା ୟୁଜ କରିବେ ଆପ୍ ଯିଏ ୟୁଜ ନ କରିବ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ କହିବି ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଚେକ୍ କରିବେ ବହୁତ ସାରା ଆକ୍ଟିଭିଟି ହଉଛି ସେ ଆପ୍ ଟା ଯୋଉମାନେ ଚାହୁଁଛ ସକାଳେ ଉଠି ପାରୁନା ସେଇ ଆପ୍ ୟୁଜ କର ଦେଖିବ ତମ ନିଦ ଉଠିଯିବ ବୁଝିଲ ଓକେ ଆଉ ତାପରେ କଣ ଅଛି ହଁ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କୁହ ଶୁଣ ତମର ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା ନାହିଁ ତମକୁ ନିଜକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ବୁଝିଲ ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା ମୋବାଇଲ ସେଥିରେ ତମେ ମୋବାଇଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ଭ କରିଦେଲା ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଟା ଅଟୋମେଟିକାଲି ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ ମୋବାଇଲ ଟା ସେଠି ରହିଲା ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭିଲାନି ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ 30 ଥର ଫୋନ କରୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଅବଶ୍ୟ କଣ ହବ ତାପରେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ କଥା ହବ ଟିକେ ତମ ଉପରେ ରାଗି ହଁ କି ନାଇଁ ସକାଳେ ରାତିକ ଦେଇଦବ ଆଉ କଣ ସିଚୁଏସନ ବୁଝିବ ନାହିଁ ସେଇଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସିଚୁଏସନ କେହି କାହାରି ଶୀଘ୍ର ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ ହଁ କି ନାଇଁ ଆଉ ଯିଏ ବୁଝିଯାଏ ସିଏ ହଉଛି ତୁମ ଆକ୍ଚୁଆଲ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯିଏ ବୁଝେ ନାହିଁ ସେ ତୁମ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ନୁହେଁ it is just attraction not love ତାକୁ ତମେ ଯେକୌଣସି ନାଁରେ ଦେଇପାରିବ ଓକେ ତାପରେ ତ ସିମ୍ପ୍ଲିଫିକେସନ ଆମର ଯୋଉ ଫଙ୍କସନ ଆସିବା ସିମ୍ପ୍ଲିଫିକେସନ
कंपेरिजन आमे कंपेयर भी करि परिबा कोथरे डाटा नै कंपेयर करि परिबा आमे नेले डाटा लिमांकर मार्क नेले अन्विषांकर मार्क नेले देन आमे कंपेयर करि परिबा किए बेटर करि परिबे नै विदाउट डाटा रे कोन आमे कंपेयर करि परिबा सो स्टैटिस्टिक्स हमो कंपैरिजन स्टार्ट करे हेल्प करे रिलेशनशिप बिटवीन फैक्ट्स हमको फैक्ट भीतर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कराए कौन फैक्ट भीतर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कराए हमें देखि दबा जे लिमांकर एमआईएल मार्क कस्तूरींकर एमआईएल मार्क देन हमरा प्रियदर्शनकर एमआईएल मार्क से सब समान अछि कंपेयर कर देखिले हमें मोर और लेस कांस्टेंट अछि देन हमें कहि परिबा जे समस्तकर एमआईएल जो इंटेलेक्चुअल टैलेंट बा एमआईएल पर तांकर ज्ञान ओडिया पर तांकर ज्ञान समान मीन्स बोथ आर इंटरलिंक्ड इन केस ऑफ ओडिया समस्त ओडिया रे परस्पर सहित जड़ित मीन्स ज्ञान कथा बुझिल मेंटली साइकोलॉजिकली समस्त लेवल समान है कि नहीं तापर हम कहि परिबा कोन प्रेडिक्शन हम ऑब्वियसली करि परिबा से गले मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट डाटा आनिले गत 15 दिन धरे के वर्षा होउछ से प्रेडिक्ट करि परिबा आ 2-3 दिन में हबो एबे आमे जो कहूछु वर्तमान कमी गलानी शीतर प्रभाव आमे प्रेडिक्ट करि परिबा फेब्रुआरी मास बेलको शीत नथि है कि नहीं प्रेडिक्शन करि परिबा प्रेडिक्शन ना प्रेडिक्शन टा करेक्ट हबो कि नहीं सेटा ठीक कथा नु हम खाली जस्ट प्रेडिक्शन करबा जेमिति मार्केट रे ना सेटा कहबी देन तापरे इंडिविजुअल नॉलेज जेमिति मु तमु कहली 90% 89% 95% इन एमआईएल इंडिविजुअल नॉलेज ताकि हम जानि परिबा स्टैटिस्टिक्स द्वारा देन ट्रेंड एंड बिहेवियर ट्रेंड माने कोन ट्रेंड ट्रेंड माने कोन ट्रेंड हां रिसेंट ट्रेंड ट्रेंड माने कोन रिसेंट जोडा जनरली एक्सेप्टेबल अछि वर्तमान उडे ट्रेंड रा उडे देले एग्जांपल देला वर्तमान ट्रेंड रे कोन चांस एबे ट्रेंड रे चांस जीन्स रील्स सो रील्स विषय मोर ते आईडिया नाही तनो तार अपने टाइप्स कैटेगरी सेटा मते हां पुष्पा टू रो रील्स हां ट्रेंड चांस तबे आमे तोर जीन्स को आमे नहीं परियो जीन्स ट्रेंड चांस आगो भी जीन्स थिला वर्तमान भी जीन्स अछि किंतु आगो जीन्स वर्तमान जीन्स भीतर आकाश पाताल फरक हे गला हां कि नहीं बट वर्तमान जो ट्रेंड रे में सेटा आनिबा हां कि नहीं तबे जिबे कोन अंशमान जिबे मार्केट से देखबे ओटे भलो जीन ओटे देखबे स्क्रैच जीन कोड आनिबा तमे सिना भलटा आनिबो ट्रेंड वर्तमान चल चिरा स्क्रैच जीन जोटा हम हां कि नहीं हां कि नहीं सेटा पिथले कोन लागिबो तमे स्टाइलिश लागिबो बोली तम मेंटालिटी कहूछ तमे लागिबो बोली नुहे तम मेंटालिटी कहूछ लागिबो कहीं तो मेंटालिटी कहूछ सी सेटा वर्तमान ट्रेंड रछ सेटा ट्रेंड रछ माने सेटा ट्रेंड रछ माने तम माइंड कहूची मु जदि सेटा पिंदी के बाहर को जेबी सोसाइटी मते कहइबो मॉडर्न जदि मु भलोटा पिंदी की बा कोन भलो जिनटा पिंदी बाहर को गली सोसाइटी मते कहइबो ट्रेडिशनल माइंडसेट सिमिलरली गुटे गर्ल्स केतर देख सेदी कुर्ता सॉरी कुर्ती हमको पिला कुर्ता गर्ल्स ना कुर्ती कुर्ती माने पूरा ऊपर तळ पंत निजे ढांकी गले जेटा कि ट्रेडिशनल समान का मेंटालिटी कोन भाबिबो ना हमें ट्रेडिशनल बोली सोसाइटी भाबिबो जते कौन ड्रेस पिंधिबे मॉडर्न बोली सोसाइटी भाबिबो हां कि नहीं निज ऊपर कोन इंपैक्ट पड़ सामान देखिबे दैट इज ट्रेंड सोसाइटी कोन भाबिबो जनरल पब्लिक कोन भाबिबो हां कि नहीं दैट इज ट्रेंड कहा को जीरा पिंधे भल लाए मतलब कहा भल लाए किन अब पिन काई पिंधे कोइ हां कि म डाकिले काई काई पिंधु सोसाइटी रो अट्रैक्शन और सोसाइटी रो अटेंशन आमे नबा पाए हां कि नहीं दैट इज द ट्रेंड आमे एठी ट्रेंड कोन सेही बोले आमे नहीं परिबो स्टैटिस्ट आमे डाटा नै दिबो 10 वर्ष पूर्व जीन्स रो डिमांड भलो जीन्स रो डिमांड ता बेसी पाइबो नंबर रे भलो जीन्स रो डिमांड गुटे मास रे थिला मतलब ना 1000 वर्तमान चिरा जीन्स रो डिमांड गुटे मास रो 2000 हमें जानि परिबा स्टैटिस्टिक डाटा को जीन्स रो ट्रेंड बेसी अछि हां कि नहीं आग तमे 20 वर्ष तळ को पळै जाओ जे कोन ना ए जो ऊपर आडू पतला तळ आडू को लंबा बा जो उसारिया जोटा कि 90s रे अमिताभ बच्चन पिंदी के फिल्म करे शोले मूवी देखिबो सेटा वर्तमान गर्ल्स मान को ट्रेंड अछि हां कि नहीं हमें सते देखिबो से जिंसोडा
ମାନେ କିଣିବାର ବା କେହି କିଣୁ ନଥିଲେ କିମ୍ବା କୋଉମାନେ କିଣୁଥିଲେ ବୁଢା ଲୋକମାନେ କିଣୁଥିଲେ ହଁ କି ନାଇଁ କିମ୍ବା ହଁ ସେଟା ବୁଢା କାଳ ଗାଁରେ ଯାଇଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ସେଠି ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ପିଛିଗଲା କହୁଛନ୍ତି ତୁ ତ ବୁଢା ହବା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ପଳେଇ ଆସୁନାହିଁ ବୁଢା ବାପାଙ୍କ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧ କାରଣ ଆଗରୁ ବୁଢା ଲୋକମାନେ ସେଇଭଳିଆ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ ମାନେ ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରିଫର କରୁଛନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ବୁଝିଲେ ଆମେ ତା ଡାଟା ବି ଆରାମସେ ପାଇଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଟା ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଛି ହଁ କି ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛୁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଛି କାରଣ ତା ଡାଟା ଅଛି ନା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହୁଛୁ ଗ୍ରୀନ ହାଉସ ଗ୍ୟାସ ପଡୁଛି ଗ୍ରୀନ ହାଉସ ଇଫେକ୍ଟ ପଡୁଛି ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ପଡୁଛି କାହିଁ କଣ ମନକୁ ଅଛି ନା ଆମ ପାଖରେ ଡାଟା ସो ଆମେ ସେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଟାକୁ ଦେଖୁଛୁ ଚାଲୁଛୁ ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛୁ କ୍ଲାଇମେଟ କ୍ଲାଇମେଟ ଟା କଣ ୱେଦର କ୍ଲାଇମେଟ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କଣ ୱେଦର ଆଉ କ୍ଲାଇମେଟ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କଣ क्लाइमेट का बोले पर्टिकुलर एरिया में वेदर का क्लाइमेट କ୍ଲାଇମେଟ ଟା ହଉଛି 25 ଇୟର୍ସ ର ୱେଦର୍ସ ର ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ କ୍ଲାଇମେଟ ବୁଝିଲ ୱେଦର ଏମିତି 25 ବର୍ଷ ୱେଦର ର ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆମେ ଦେଖିବା କୋଉ ସମୟରେ କଣ ହଉଛି ଫାଇନାଲି ଆମେ କ୍ଲାଇମେଟ ଡିସାଇଡ କରିବା କ୍ଲାଇମେଟ ମାନେ କଣ ପାଣିପାଗ ନା ଜଳବାୟୁ କଣ କେମିତି ଅଛି ୱେଦର ମାନେ ପାଣିପାଗ କଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଥିବ ୱେଦର କ୍ଲାଇମେଟ କଣ ପାଣିପାଗ ଜଳବାୟୁ ଏଥିରେ ୱାର୍ଡ ଅଛି କୋଉଟା କାହା ସହିତ ଆମେ ଜଣା କ୍ଲାଇମେଟ ମାନେ ହଉଛି 25 ଇୟର୍ସ ର ୱେଦର ୱେଦର ମାନେ ହଉଛି ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସିଜନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରା କରୁଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବର୍ଷା ପଳେଇ ଆସିଲା ପାଗ କ୍ଲାଇମେଟ ମାନେ କ୍ଲାଇମେଟ ମାନେ ଜଳବାୟୁ ବୁଝିଲ ପାଗ ହଉଛି ବା ପାଣିପାଗ ହଉଛି ନର୍ମାଲ କଣ୍ଡିସନ ବା ପର୍ଟିକୁଲାର କଣ୍ଡିସନ ସେଟା ହଉଛି ଜେନେରାଲ କଣ୍ଡିସନ ଠିକ ଅଛି सिंगुलर डेफिनेशन प्लुरल डेफिनेशन डिफरेंस कौन सिंगुलर मींस वन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू प्लुरल मींस ऑल काइंड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू बुझिल मींस सब कॉज एंड इफेक्ट एमते डिमांड इफेक्ट हबार केवल इनकम गोटे कॉज नो कि सोशल कस्ट गोटे कॉज नो कि टेस्ट हैबिट फैशन प्रेफरेंस गोटे कॉज नो যদি আমি গোটে কজ নবা দ্যাট ইজ সিঙ্গুলার অল কজ নবা জেনারেল বা প্লুরাল তমে দিদি প্লুরাল আমি তাকে জেনারেল भी কই परिबा सिंगुलर को আমি पर्टिकुलर भी कहि परिबा तो ଏବେ ତୁମେ କରିପାରିବ एग्जाम ରେ କୋଇଟା କାହାର ओके तमे ताले एंजॉय कर तम पिकनिक बुझिल आज टिके देखि जल्दी टिके सोई पड़िबो बुझिल तमे जाऊ ना तमे कंटिन्यू खाली मोबाइल रे दूरे रखिबो ठीक अछि ଯେତେବେଳେ କଥା ହଉଛ କଥା ହୁଅ ମୁଁ ମନା କରୁନି ଆଗ ଜଣ ଶୁଣିବନି କହୁଛ ତମେ 3 ଘଣ୍ଟା ମାର୍କ ରଖୁଛ ପାଇବ